गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल padmapv.tv रे आज आपको मो फुल लेयर स्टेप हेयर कट देखी तो आपण ये देखि पाउछंती मु कटिंग कर साइलिनी तार पर लुक हेयर रो तो आपण देखनु भल लागुच कि नहीं तो मु टिके चुट्टी शॉर्ट कर देइथिली बस 2 मास तले कारण मोर चुट्टी बहुत लॉन्ग थिला मते लॉन्ग हेयर बहुत भल लगे तो मुझे इच्छा कली के मुझे शॉर्ट कर दिए तो मुझे आपको फोटो देखी जो लॉन्ग हेयर जो थिला तो जो कटिंग करी केम देखा होता तार लुक किपर आसे तो फुल हेयर स्टेप रे तो अभी आपन को मु आगु वीडियो रे देखेबी कि शॉर्ट आपनकर हेयर अच्छी तो आर लुक किपर आपन को देखा जाउची तो मु 4 वर्ष है तो मु पार्लर जाइनी जेहेतु तो निजे ही घरे करे तो से मत भल लगे कारण बाहर गले जो मत माने लॉन्ग हेयर रखिया को भल लगे तो से माने पार्लर बहुत शॉर्ट कर दियंती मत भल लगे ना आउ तो से मुझे ही ट्राए करे तो जेहेतु एबे मुझे शॉर्ट रखिली मन कला इच्छा कली जे ना देखे तो बस मु लेयर शॉर्ट करी नथिली बस मु 1.5 मास 3 मास तले बस स्ट्रेट ही काटी देइथिली किंतु जेहेतु मोर साइज हो जाता मुझे जस्ट अल्प अल्प कर साइज करदेली तो आपड़ यार लुक देख पाँच के भल लगुच मुझे यहाँ किसी भी लगेनी तो आप देखु गेटअप यार बहुत बढ़िया लगुच लुकटा तो आपड़ भी घरे थी भी ट्राए करूँ तो आप किपर मुझे वीडियो देखेबी जदि आपन को भल लगे तो जदि हेयर कट तो निहाती भाव आप भी ट्राए करूँ तो मु भी मोर आर वर्ष यही स्टेप कट काटी बर्थडे रे एनिवर्सरी रे मुझे फोटो निहाती शेयर करी तो आपको भी जदि भल लगुच तो निहाती करूँ तो मु कह गले जदि आप माने गोटे निज हेयर कटिंग करिया गोटे अलग खुशी मिले तो से मु भी सब बेले चेष्टा करे कि मु भल भाव कटिंग करि पारे किंतु जेतेबेले आपण भी कटिंग करूचंती ताहले आपण बहुत अल्प अल्प कटिंग करंतु बेसी काटिया दरकार नहीं कारण अल्प अल्प कटिंग आप जदि माने कुआडे जिबार अच्छी तो आप 2-3 दिन आगु टिके स्टेप कट अल्प अल्प काटिंग कर दिंतु तो कुछ दिन पर पुणी आप ट्राए करूँ स्टेप करूँ तो लेंथ आर बहुत बढ़िया आसे तो स्टेप भी बहुत बढ़िया आसे ताले तो आपन गोटे काम करेंगे आपड़ जब 3 मास 4 मास जदि कटिंग करूँच तो कट कले सेटा कौन था आम लेंथ ना बहुत बढ़िया हुए बहुत लंबा भी हुए तो से आप 2 मास 3 मास जस्ट अल्प अल्प करके कटिंग करूँ देखो आपणकर हेयर ग्रोथ बहुत बढ़िया भाव हम तो चलते मुझे किपर हेयर कट कली और यार लुक देखापी चलो देखु यहाँ मो 2 मास तलर तो केते देखो मोर हेयर लॉन्ग थिला तो कटिंग कलापर ये लुक आसची फ्रंट रे भाया आसो 3 स्टेप रे आ पूरा फुल मोर बैक रो हेयर ये आसो तो यहाँ मोर बर्थडे रो आर वर्षर तो देखु यार मोर बैक साइड हेयर रो केते लॉन्ग थिला आ यहाँ मो एनिवर्सरी रो केते सुंदर देखु आसी यार तो चलतु मु आपण को देखेबी यार किपरि भाव आप कटिंग करें तो फास्ट आप फ्रंट रू 2 भाग कर दिंतु जेहेतु आप जानीपर तो आप केते कौन आपन को कटिंग करिया को पड़िबो तो फास्ट आप भल भाव कुंडे दिंतु आउे आपण देखु आपन को फ्रंट रे आपन केते की दरकार लेंथ तो आप से अनुसार आपण फास्ट गाइडलाइन करेंगे जे दी साइड रे आप जी दरकार से आप रखु आउ सब पछकू कर दिंतु तो आप देखो मो सामने फ्रंट रे रखिली तो आप गोटे गाइडलाइन रखी दिंतु कि आपन केतिकी आपन फ्रंट रे दरकार तो से भाया आपण भाविकी कटिंग करूँ तो आपड़ जिते फ्रंट रे काटुंट तो मत नाक तलू टिके पाखापाखि कटिंग दरकार थिला तो से कली
ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସିଜରକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନା ତେଛା ହିଁ ଧରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାଟିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବନି ଷ୍ଟେପ୍। ତ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ସାଇଡ଼୍ରେ କାଟନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ତେଛା ହିଁ କାଟନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ 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 କାଟିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖ ହେୟାରର ଲୁକ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ତଳଟାର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ଲିପ୍ ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ମୋର ନେକ୍ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେତିକି ରଖିବି, ବେଶୀ ସର୍ଟ କରିବିନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ବାସ୍ ସାଇଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଏତିକି ଏତିକି ମୁଁ ଲେନ୍ଥ ରଖିବି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ଟା। ତ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କରି କାଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ବି କାଟୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ହାଲକାରେ ହିଁ କଟିଂ କରିବାର ଅଛି, କଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ବେଶୀ କାଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ 2-3 ଥର କଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଦେଖ ଆପଣ ଲେନ୍ଥ ଆସିଯିବ। ବେଶୀ କାଟିବେନି, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କାଟନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ 2-3 ଥର ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଲ ଭାବେ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ କଟିଂ କରିବି। ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ତ ଆପଣ ସେଇଟା ପଛପଟେ ନେଇକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଲଚର୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସାମ୍ନା ଯେତିକି କଟ୍ କରିବେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିକି ଆପଣ କଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ କଟ୍ କରୁଛି, ହାଲକା ଭାବରେ, ବେଶୀ ନୁହଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ କରିସାରିଲେଣି। ତ ଆପଣ ଯେତିକ ସବୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟଟା ପୁରା 4th ଷ୍ଟେପ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟଟା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ହେୟାର୍ଟା, ତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ତା'ର ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ କଟ୍ କରନ୍ତୁ ଅଳ୍ପରେ ସାଇଜ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବେ। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ବେଶୀ ଦରକାର ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସାଇଜ୍ କରୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଆହୁରି ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାଟିବି କଟ୍ କରିବି ତ ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଲେନ୍ଥଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି କାଟିବି, ବେଶୀ କାଟିବିନି। ତ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇଟାକୁ ଜଏନ୍ କରିକି କାଟିବି, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ର ସମାନ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ କାଟିଲି, ବେଶୀ କାଟିଲିନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛପଟ ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବେ ସାମ୍ନାରେ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ପଛପଟୁ ଆପଣ ଏକାଠି ପଛପଟର ହେୟାର୍କୁ ଏକାଠି ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରବର୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ରବର୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇଟଲି ଟିକେ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ତଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ସାଇଜ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ କଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ତ ମୋର ତ ସରିଯାଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଭଳିଆ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋଡ଼ିକି, କାରଣ ଏଭଳିଆ ଫୋଲ୍ଡ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତିକି କଟିଂ ହେଇଥିବ ତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣଙ୍କର କଟିଂଟା ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଏଭଳିଆ ବାନ୍ଧିକି ଯଦି ଖରାବେଳେ ଶୋଇପାରନ୍ତି କି ରାତିରେ ବି ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଶୋଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେନ୍ଥ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ କଟ୍। ତ ଆପଣ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖାଉଛି ହେୟାର୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଲୁକ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ସାମ୍ନାରେ ବି ଆପଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ କିପରି ଲାଗିଲା? ତ ଓକେ।